Maayong adlaw sa tanan. So mao na din ni siya ang kusina kay ugma ang ang daghan nga tawo ugma nga maghimo og kanang pondok. So kaning mga inani wala pa ni siya nahuman. So pareho ani. So wala pa siya nahuman. So ugma puhon kay daghan naman tawo mga hindi ni magtabang og buhat. Puhon ugma mahuman na siya. Dili lang kana hasta katupong nagpalibot dito sa taas. So kani akong ipakita sa inyo ang kusina lang. So mao na ni siya ang mga gamit. Kani mga inani sa kanon lang ni siya lutuon kanang kanon. So kani mga gamit, kani mga baso, mga inunom og kape. Kay tagaan manimo na sila, pakanon manimo na sila, painom kape og tea, dayon. Una ng mga gamit, dayon ugma dinhi magluto. So mao ni siya ang mga gas ugma dinhi magluto og kanon. So katong gipakita na ako dito, nga kahoy kani siya dinhi magluto og kanang initubig kanang pambuhat og tea or kape or unsa pa din ha. Para pod kanang magluto magdudukan dinhi kay daghan dili naman na nila gud murag gina-steam lang nilang kanon ba. So ginabubuan nila ginitubig. So dapat naadyoy kahoy kay kung gas lang saligan kalas kayo gas. Dahil mahal ba yapod ang gas. So naapoy kuan nga abantihan og kahoy. So maura to siya guys, pohon ugma ipakita na ko sa inyo ha unsa kadaghan ang tawo dinhi ugma.